भगवान श्रीकृष्णेर जन्मतिथिते शुभ जन्माष्टमीर पुण्यलग्ने श्री श्री बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारीर आविर्भाव दिने उत्तर चब्बिश परगनार कचुआर लोकनाथ धामे लक्ष लक्ष पुण्यार्थीर समागम घटे। भक्तरा गंगार घाट थेके जल निये काँधे करे दूर दूरान्त थेके माइलेर पर माइल पथ हेঁটে पुण्य लाभेर आशाय बाबा लोकनाथेर पुजो दिते उपस्थित हन कचुआर लोकनाथ धामे। एबारो तार कोनो व्यतिक्रम हलो ना। पुण्यार्थीदेर सेवाय सकलेर सहयोगिताय निजेदेर ঐকান্তিক प्रचेष्टाय भक्तबृन्ददेर परिसेवा दिते सारा रात व्यापी आहारेर आयोजन करे धर्मतला शक्ति संघ। जल छोला बातासा बिस्कुट लजेंस आलुरदम कचुरी और प्रसाद वितरण करा हय पथ चलती भक्तबृन्ददेर मध्य। पूर्ण सहयोगिताय छिलेन मातृसाधक शंख चैटार्जी महाशय। तिनि निजे भक्तदेर हाते प्रसाद वितरण करेन। मानव सेवाय उपस्थित छिलेन एलाकार विशिष्ट समाजसेवी निजामुल कबिर। कृष्ण नाम सुधा करियो पान जोड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिने किछु नेই को आरो 14 भुवन माझे ताई भगवानेर नाम एवं भगवानेर जे भगवत भक्ति এই ভক্তি আমাদের জীবনে চলার একমাত্র শক্তি এবং তাকে বাধ্য করে আজকে সনাতনীদের মধ্যে যে উন্নততা এবং বিশেষ করে যারা কম বয়সী যুবক যুবতীরা রয়েছে তারাও যেরকম ভাবে তাদের উন্নততাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে চাকরির দিকে এবং কচুয়ার নামের দিকে সেই অনুষ্ঠানের স্মরণে জনকৃষ্ণ 1137 বঙ্গাব্দে জন্মাষ্টমীর দিন কলিতে কৃষ্ণ আবির্ভূত হন শ্রী লোকনাথ নাম এবং 1297 সালে দীর্ঘদিনে আপনাদের যাত্রা শুভ হোক এবং আমাদেরকে জয় সকলে খুব সুন্দর সুসজ্জিত বেশ বলছিলাম বারবার আমি আমার একটা নিয়ম আছে